በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ አይንት እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ ናይቲ ምስጢር ተካፈልቲ አቦታት፣ አዴታት፣ አሕዋት አሓት እግዚአብሔር ስም ደሓን ደውዒልኩም ደሓን ደቐኒኹም አሜን። ባህሪ ዝኸበረሉ አምላክና ብቸርነቱ ሓልዩ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዘብፅሐልና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ዜና አበው ቅዱሳን ብዝብል ርእሲ ዜና አበው ቅዱሳን ዝተባሃለ መጽሓፍ ንገልጽ ጸኒሕና ሕዚ እውን ካብኡ ዝቐጸለ እቲ ዝቕጽል ኣብ ቁፅሪ 14 ኢና ቋሪፅና ነርና። እዚ ቁፅሪ እዚ ምዕራፍን ቁፅርን ነቐምጥ ለለና ከይኾነስ እቲ መጽሓፍ ባዕሉ ከም ሓደ ምዕራፍ ቆፂርና እቶም ቁፅርታት እቲ ክፍልታት ብቁፅሪ ወኪልና ኢና ንናገር ለለና። ሕድሕድ ኣቦታት ዝተናገርዎ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ናይ አባ ባውሚን ዝተባሃሉ ቅዱስ ወላዲን ሓወምን እዩ። አባ ባውሚን ምስ ሓው መኒኖም ኣብ ገዳም ይነብሩ ስለዝነበሩ ኣደኦም ወይም ወላዲቶም ንክትሪኦም ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብ ውላዳ ኸይዳ ንሶም ግን መኒኖም ስለዝነበሩ ካብዚ ዓለም ዝርሒቆም ስለዝነበሩ ክትሪኦም ክፈቕዱላ ይኸኣሉን ተጸቢያ ሓደ መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ተለዉ ትሪኦም እሞ ሰም እውን ክሪእዋ ተለዉ ተመሊሶም ናይ ገዝኦም ኣፍ ደገታት ዓፂኦም ሳውን ተመሊሳ ተቐሚጣ ትበኪ ነይራ። ሓደ ኣባ ኢዮብ ዝተባሃለ መነኩሴ ብኸያታ ሓዘና ሰሚዑ ናብ አባ ባውሚን ኸይዱ አባ ንምንታይ ኢኻ እዛ ሰበይቲ ሲ እዛ ሽማግለ ሰበይቲ ንምንታይ ኢኻ ተብኸያ ንምንታይ እያ ትበኪለላ ኢልዎ ኸይዱ ብውሽጢ ኮይኑ በሪ ከይኸፈተ ማዕጾ እንተይኸፈተ ብዕፁ ብውሽጢ ኮይኑ ታኣቲ ሽማግሌ ታይኺ ኮይንኺ ንምንታይ ኢኻ ትበኺለኺ ክብላ ተሎ ሕዚ ድምፅኻ ክሰምዕ ተለኹ ቃልኻ ክሰምዕ ተለኹ ብኢሱኒ ሓዘነይ ብኢሱ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ ብጣዕሚ በኪ ኣለኹ ኢላቶ ሓደ ሕቶ ሓቲትዋ ወላዲትና ኣዴና ብዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ዲኺ ትርኢና ትደሊ ወይስ ኣብቲ ዝመፅእ ዓለም ኣብ ገነት ኣብ መንግስተ ሰማያት ትርኢና ትደሊ ኢሉ ክሓታ ተሎ ኣብቲ ላዕለይ ዓለም ክርኤኩም ተኽኢለ ተኾይነስ ጽቡቕ ኣብኡ እየ ልደሊ ኣብዚ ዓለም እዚ ክርኤኩም ይደሊ ምክንያቱም ካብ ዓለም ወፂኦም ስለልኒው ናብ ዓለም ክምለሱ ስለ ዘይደልዩ ወላዲቶም እውን ናብ ዓለም ክምለሱ ስለ ዘይትደሊ እዚ ተኾይኑስ ጽቡቕ ኢላ ታይላቶም እመ እርኤየክሙ በህየ እያሃዝን ለመ ይርኤኩክሙ በዝየ ኣብዚ ዓለም እዚ እንተዘይርኤኩም ኣብቲ ክየዋይ ዓለም ክርኤኩም ተኾይነስ ኣይሓዝንን ኣይበክን ኢላ ናብ ገዛኣ ተመሊሳ ኸደት ይብለና ኣሎ። እዚ ንኣቦታትን መነኮሳት እዩ። ኣቦታትና መነኮሳት ድሕሪ ምምንኳሶም ካብ ዓለም ድሕሪ ምውፅኦም ንዚ ዓለም እዚ ንዒቖሞ ርሒቖም ድሕሪ ምኻዶም ኣቦይ እነይ ወላድየይ ክብሉ ከም ዘይግብኦም መጽሓፍ ቅዱስ እውን ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሃደገ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ንንብብ ተለና ኩሉ ኣቦኡን ኣዴኡን ገዛኡን ሰበይቱን ውላዱን ግራቱን ዘለዎ ነገር ኩሉ ሓዲጉ ዘይወፀ ክኽተለኒ ኣይኽእልን እዚ ዝሓደገ ግን 100 ዕፅፊ ክረክብ እዩ 100 ዕፅፊ ክረክብ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ክረክብ እዩ ኢሉ መልሲ ሂቡ ነይሩ። ናይ ዘለዓለም ህይወት ንክወርስ እንታይ ክሰርሕ ኢሉ ሓደ ወጣት ክሓቶ ተሎ ትእዛዛት ሓልው እቶም ትእዛዛት ኣይኖም እዮም ኢልዎ ትእዛዛት ነጊርዎ ኣይትሸርሙጥ ኣይትስረቕ ብሕሸት ኣይትመስክር ኣቦኻ ንናኸ ኣኽብር ሓውኻ ከም በዓልኻ ገይርኻ ፍተው ኢልዎ እዚኦምስ ካብ ህፃንነተይ ጀሚረ ሓልዮዮም እየ ክብሎ ተሎ ፍጹም ትኾን ተደሊኻ ለልካ ሃፍትኻ ብምሉእ ሂብኻ ተኸተለኒ ኢልዎ እዚ ክብሎ ተሎ ንድሕሪት ተመሊሱ ስለ ዝነበረ ቅዱሳን ሐዋርያት መንግስተ ሰማያት በዓል ሃፍቲ ባዕለ ጸጋ መንግስተ ሰማያት ካብ ዝኣትውስ ከኣቶ ይኽእል እንድዩ ዝብል ሓሳብ ከቕርቡ ተለዉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ጸጋ ናብ መንግስተ ሰማያት ካብ ከኣቱ ግመል ብመርፊ ቀዳዳ እንተተሓልፍ ይቐልል ዝብል መልሲ ሂቡ ነይሩ። ድሕሪ ዝቐፂሉ ታይ ሓዲግና ታይ ንረክብ ከም ንኽእል ዘምህሮ ትምህርቲ እዩ። እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣባ ባውሚን ምስ ሓው ኣዲኦም ኣቦኦም
حاوم حفتهم قراتهم جزءهم قديفهم ناو قدام بحر مئتاهم ناو عديهم كملسوا أيدلين منينهم سلازخنا حق من كسنا حق من ناني حق بهتنا ون زي سلالخنا زينيرو سلازي تأيهم نولو عدنا أبز عالم ذكرينا أيخوننا يكواخ تفلينا كواخ تفلنا طلع له عالم أو جنة أم من قصة سماعات كسب له تمسات أو جنة دحر له تمسات أم من قصة سماعات كترينا إن عندلي نا أمني وترينا تدلي أفضل الله هي عالم أفضل عالم زدي ويس أفتز مس عالم يلقعات له أفتز مس عالم يجينا من الوقت مؤمنان خلاتنا نسمره لزقبا أبوتاتنا من الوقت ولد ولدهم تم زولدهم ولادهم زولدهم ولادهم من كيسن قدام آتين خونا يخلاين مليس خان دحريت من لاسجن أبي حتياتهم زخونك أو زمول الجزء من مهارنا نمنا كوسات ناب هجاويان أو عالم ننبر أبوتات كهنات أحوات اليقونات ليك أنت مزمران بتغلى مؤمنان لأن إحنا زيك على زي لأن إحنا خطأ إلى مهرنا لون نجر نريث لنا على نزيهم على وزي عرفة ويحرس دهريته عرف يحيزون أو دحري زحرس يلن خامون دحري كاو جزاء وصي مخادو كاو عالم وصي مخادو ناب دحري استملس زملس ناب منقص السماوات دلو يخوني منقص السماوات يقباي خمسة ولا خلو أن إحنا بأربعة بثمانية معلتنا دحر متماغنا بأربعة بثمانية معلتنا ود تبعتي بأربعة معلتو ولا نسيتي بثمانية معلتها دحر متماغا أهيزاب زسرحوا ناي عالم سرحتታት نسرح خمسة يقبلنا قدس مصحف يمرنا أيو أو أوريز داقم معرف شعات وصرح لنا نبتلنا أملاك هاك زي أبير اتهم صلاتها ويلخا حليفو دحر مهاو حليفو دحريوكا دحر مهاوس نافتهم تورسهم عدي افتا تورس عدي كاب جبص تمليسهم ناب من اسرائيل كملستلو مليك نبيات موسى زمخره مخري ويم زمخره تمرت يو املاكنا እግዚአብሔር مستملسها ناب غزوم يتئتو ጨሪስها አጥፋየም አርሕቆም ወግዶም ተዘይ አሚኖም ተዘይ ተመሊሶም ናይ እስራኤል አምላክ ተዘይ መሊኾም እስራኤላውያን ናይ እግዚአብሔር ፍቁራን ምዃኖም እስራኤል ማለት ህሊና ዘይረየው ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዝርኢ ህሊና ዘለዎ ህዝቢ ማለት ስለዝኾነ እንድሕር ምሳኹም ዘይኾኑሲ አርሕቆም አጥፋየም አወግዶም ጓልኻ ንወዱ ጓሉውን ንወድኻ ኣይተተኣታቱ ምስኦም ርክብ ክህልወካ የውሉን ንምንታይ እንድሕር ተባይሉ እሶም ጣዖት ስለዘምልኹ ውላድኻ ዘርእኻ ጣዖት ከምልኽ ስለልገብርዎ እትስኹም ሒዝኹም ትኸዱ ለለኹም ስርዓት ብምሉ ከጥሕስኹም ስለዝኽእሉ ናይ እግዚአብሔር ሕግ ተጥሒስኹም እንደገና እግዚአብሔር ናይ ቁጣዓ ናይ መዓት መቕሰፍቲ ከውርድ ስለዝኽእል ናብኦም ክትኣቱ ተለኻ ተጠንቀቕ ኢሉ ኣጠንቂቕዎ ነይሩ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ንመጽእ ተለና እውን ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ነንብብ ተለና ወኢትኩኑ ንፉቃነ ተጠራጠርቲ ኣይትኾኑ ይብል እሞ ወኢትሁሩ ዝተኣርኡተ እለ እየኣምኑ ናብ ዘይኣምኑ ኣይትኸዱ ናብ ዘይኣምኑ بمنم يكون بمنم مخنيات أرثوذكساويان كريستوساويان نحن كافتي زلنا له وصاي نخير كم زي يقبلنا بصفحات قويتانا مدحيننا يسوع كريستوس أميرو قدوسان حوارياتون أميروم يوم قدوس باولوس يزيك بنتلو يتأمرون كما أنتم تابوتوا لإግዚአብሔር نا እግዚአብሔር محضر كم زخونهم سمو يتفلطون ديخم إذا أبونا أبا باومين كاب عالم ناو قدام دحر مخادو ناو نيوم ملاس ناي نو قص مرأي صحتات خمل خانة منينو سلازخانة إنه حديقو سلازوسة نالات المنجس السماوات يلو ساون فقادين يخوينا وصي زخدة سلازخانة ناو نيوكم اللي سيدلي أن حنا نا إግዚአብሔር محضر زخنا بأربعة بثمانية معلتنا تخوينو دحرنا إግዚአብሔር محضر مخانا يتنقو عازو قعزو مستوم طاوات لمنخو مستوم حاتياس الصرحو نقو عاز خويننا عوي حاتياتيو قدس باولوس خون نقرنا نا إግዚአብሔር محضر يخوم نا السخم نا إግዚአብሔር محضري نا منفس قدس بيت مقدس يخونهم يدخوم ማንም ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዘፍርስ ተኾይኑ ንዕኡውን እግዚአብሔር የፍርሶ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስውን ንስኹም ኢኹም እየሉሎም ምእመና ሁላትና ልቢና ነስተውዕሎ ዝግበአና ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ምዃንና እዚ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝፈርስ ብኸመይ መልክዕ እዩ እንድሕሪልና ሓጢአት ክስራሕ ተሎ ብዙሓት ህብረ ሓጢአት ኣለዉ ዝሙት ሓጢአት እዩ ስርቆት ሓጢአት እዩ حميت حاتياتيو حشت حاتياتيو عمص حاتياتيو بسلطانها بحفتها بجنزبها نسبات نمطفا زعمص عمص بملو حاتياتيو ስለዚህ ዚኦም ካብዚኦም ንክንርሐቅ ቅዱስ ጳውሎስ በስፍሓት ገሊጹ እዩ
ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 11 እውን ክናገር ተሎ ንሶም ናይ ምግባር ፍረ ዘይብሎም ጽቡቕ ስራሕ ዘይሰርሑ ካብ ጽቡቕ ስራሕ ዝተፈለዩሲ ተፈለዩ ወይ ትህበሩ ምስለ እለ ኣልቦሙ ፍሬ ምግባር ወይ ወስዱ ውስተ ጽልመት ናይ ስራሕ ፍረ ዘይብሎም ዘይሰርሑ መንፈሳዊ ስራሕቲ ዘይሰርሑ ብሃይማኖት ስራሕ ዝበሃል ምሕራስ ምህናዝ खाली ከይኾነስ ጾም ስራሕ እዩ ጸሎት ስራሕ እዩ ትዕግስቲ ስራሕ እዩ ፍቅሪ ስራሕ እዩ መንፈሳዊ ስራሕ ስግደት ስራሕ እዩ በዓላት ምኽባር ስራሕ እዩ መንፈሳዊ ስራሕ እዩ እዚ ካብ ዘይሰርሑ ሰባት ናይ ዚኣቶም ስራሕ ካብ ዘይብሎም ሰባት ትፍለዩ ትኽእሉን ኢኩም ምስኦም ሕብረት የብልኹም ኢሉ ኣብ ኤፌሶን መልእክቱ እውን ጽሒፉ እዩ ኣብ ኤፌሶን መልእክቱ አደማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 አደማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 እውን እዚታት ደጋጊሙ ገሊጽዎ መኑ ዘይሃብሮ ለክርስቶስ ምስለ ቢየለሆር ንክርስቶስ ምስ ሰይጣን ሓደ ዝገብሮ መን እዩ ንዝኣምን ምስ ዘይኣምን መን እዩ ሓደ ዝገብሮ ንጸልማት ምስ ብርሃን ንጽድቅ ምስ ሐሰት ሓደ ዝገብሮ መን እዩ ሓደ ይኾኑ ብጸልማት ኃጢአት ዝሰርሑ ኣብ ጸልማት ዝሰርሕ ኃጢአት ዝሰርሑ ወገናትና ናይ ጸልማት ተኻፈልቲ ኮይኖም ንዩ ናይ ጸልማት መን እዩ ድሕሪና ዲያብሎስ እዩ ናይ ዲያብሎስ ዘሪ ኮይኖም ንዩ ዲያብሎስ ይወርሰና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ንሓስበሎም ከም ዝግባእ ይነግረና ጸልማት ምስ ብርሃን ክርስቲያን ምስ ክርስቲያን ንብልተለና ኦርቶዶክሳዊ ሓደ ክርስቲያን ምስ ክርስቲያን የስሙ ክርስቲያን ኮይኑ ክርስቲያን ምስ ዘይብሉ ሕብረት የብሉን ዘያምን ምስ ዘያምን ሕብረት የብሉን አንሕና ብእግዚአብሔር ንኣምን እግዚአብሔር ሓደን ሰለስተን ይልና ንኣምን ተለና ሓደን ሰለስተን ይኾነን ምስ ዝብሉ ሰባት ንኣምን ይንኽእልን ንሓብር ይንኽእልን ሓደ ክንኾነ ይንኽእልን ምክንያቱም ሃይማኖት ፈላሊና ነው እዚ ክባል ተሎ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ምስኦም ሕብረት የብልና ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ሕብረት ኣለና ኣብ ሰላማዊ ጉዳይ ሕብረት ኣለና ሰላም ኣብ ምጥፋእ ሕብረት የብልና እዚና ንርድኦ ልግበና ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያን ካብዛ ዓለም እዚ ብሰማይትነት ይኹን ብተፈላለየ ምኽንያት ዋላ እኳ እንተሞትና ሰማያዊ ህይወት ኣለና ምክንያቱም እዞም ኣቦታትና እዚኦም 100 ዕጽፊ ዋጋ ክረክብ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ክረክብ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንምርኻብ ካብ ዓለም ወፂኦም ኸይዶም ኣለዉ አንሕና ምእመናን ኩላትና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንምርኻብ ብሃይማኖትና ምኽንያት ንዝመፁ መከራታት ሙሉ ድልዋት ኢና ሓደ ክርስቲያን ድሉ ኮይኑ ይክነብር ዝግበኦ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚኦም ንዓላማኦም ዓላማ እዩ ዘፈላሊና ኣብ ተፈላለየ እምነት ኣብ ተፈላለየ ሓሳባት ዓላማ እዩ ዘፈላሊ ዓላማ ከለና ንየዎ ጥንኩር ዓላማ ጥንኩር አቋም ሃይማኖታዊ አቋም ክህልወና ከም ንየዎ ቅዱስ ጳውሎስ ብስፍሓት ገሊጹ እዩ ሁለመናኦም ጸልማት እዮም ናቶም ገስጽዎም ኣብ ኤፌሶን መልእኽቱ ጸልማት እዮም አኽራኒነት ጸልማትነት እዩ መናፍቅነት ጸልማትነት እዩ አንሕና ካብዚ ጸልማት እዚ ነፃ ኢና ኣብ ብርሃን ኢና ንየና ብብርሃን ብክርስቶስ ኢና ንኣምን ካልኦት ወገናት ብክርስቶስ ንኣምን ይብሉ ንክርስቶስ ይኸፋፍልዎ ሎቱ ሰባት ክብሪ ምስጋና ይጽሓዩ ይኸፋፍልዎ ከፊልና ይንኣምን ኣዶ ዘይብሉ ክርስቶስ ንክርስቶስ ዘይወለደት ኣዶ ኣይብልናን ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ጸጋ አንሕና ናይ ጸጋ ገይሩ ዝወለደቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ እነሆም ኢሉ ይውና እንናያ ንዑ ወሊዳቶ እያ ወላዲት ዘይብሉ ክርስቶስ ይብልናን ንክርስቶስ ዘይወለደት ኣዶ እውን ይብልናን ድንግል ማርያም ኣዶ ክርስቶስ እያ ክርስቶስ ወዲ ድንግል ማርያም እዩ እዚ ለይኣምን ተኮይኑ ዘይኣምን ምስ ዝኣምን ምስ ዘይኣምን ሕብረት የብሎም
زينا بصفحات نردو نجبا زي مثلا قدوس باولوس تجهاسو امكوي وتلو سناي أبرومي ملغتو معرف عصرت خلتك كافت شعنتك ساعة عصرت عامشتنا نبوت لنا كافت خفو نجر رحاقو كاف خفو نجر رحاقو صبو صراحة جن سرحو صبو صراحة سرحو نساب زخانة كله صبو صراحة مسرح كرحت له مبلع صمت له مستاي كشجرت له مردا زي أرثوذكساوي ناي كريستوساوي سراحيو ناي كريستوس وجن ناي زيافير فترة تيلو زيك حسوت له سب صبو صراحة سريع يبهال بخالي وجن أو ماتيوس ونجل معرف السران حمشتن خم نجنيو زرحابة زبلعة زسمة زستة زعرقة زخدنا انقدا استقبله زحمم زطيقة الساسرة زطيقة زفتحة ناب ناي زيافير منجس كاتهم زخل ويتنا من حين يسوع كريستوس نجيرنا أيوه أميرنا أيوه صاركان يوم زيوم سكاب صحي شو عتى إير كوره يوم صحي شو عتى نوره اللي سرح زي صبوا سرح سرحوا أو قصر عيسى حدي عصرت ثالثة قصر عيسى حدي تايبل لما رهبة صلايك أبلوه ولا أما سمع السيو صلايك نايسجات صلاي يلوز مسكاس تاريخه أبلوه تسمعون السيو زنت لما جبرك فهمسات تسجاب بدي برأسه إذا تغير خاصي أبرس حوتن الدديخا من الوقت حوتن الدديخا كبالتلو حد سوات بترك قالوا سلزرئيو زي خان الملخا قالوا إذا حوتن الدديخا مالت أي من قصة سماعات مرر جهنم إسات أبا باوي من مسحاو أبا إيو أي من قصة سماعات خمل له مرر جهنم إسات خمل له ترديهم ناب مرر جهنم إسات كمل الزخيل أقام سلالين ورا عدينا أول عليه خطرينا وزي ترينا يلوما أنحنا ون تايم من قصة سماعات مسألة غيرنا نتهم زرحاو صلاتنا نتهم صوم صلاتنا نولعهم نست يوم يقبع إذا كسصتي يقورمي أنا إن قتل هو إن حرد هو إن أطفأ هوس السلام لعني لسيني تقوم خمل الله وترديه موتو تقوم خمل الله مكراو تقوم خمل الله وترديه زسرح زل صرح الله يلو نكسصت أدلي هو إذا مسألة إتما ولا أكوي بأكوي على ما ولا أكوي بجبير سناي نتحمق زسرح سبس بحمق كيخونس بصبق أشنفهم مؤمنان لبنا من بصلوت نشنفهم بصوم نشنفهم بصبق صرحنا نشنفهم بهايمانوتنا نشنفهم كريستيان بمولنا أرثوذكساويان كريستيان حدا بمخان من أولاد كساحوزي كريستيان نالنا نناقر نيرنا بزحات كريستيانينا زولو أرثوذكساوينت تواهيداوينت أمنس زيولهم بزيحهم سلالنيو أرثوذكساوي تواهيدو كريستيانن خالي كريستيان يزولن ناي سماين ناي مندرن زاكل رحمة اللهم لذي نحن أرثوذكساويان كريستيان نصرحهم لقبونا نتحمق السرح سب بصبو بمشناف نتسيطاناوي سرح حازيلو زمسأسم منفساوي سرح بمسرح نحن نمنسها سلزي تملسنا مس أملاكنا سلزي تراخمنا أيوم بي مس أملاكنا تتراخمنا أبوتاتنا تايسريحهم عملنا ورقدمينا نفلتينا بزحات هايمانوت كتفو عد كتفو أو زمصلو ساعات تاوت حيزوم يشنفهم يوم تاوت حيزوم تواقيهم يوم أنحنا تاوت حيزنا نافت زحارد اللبوتا مخارج راح كيخونس أفت تاوت قدماتنا تسأسيتنا أملاكنا إግዚአብሔር محارنا أأقسلنا نالاتا يقسيته يلومون أطفألنا قدوس داويت ويتانا من حدنا يسوس كريستوسون أو كرانيو تسائلون هالله أبا سري لهم سوى زي أمر يقبروا أبا يسرحوا يفلتنمو يكروا اللهم يلو يكروا اللهم نولو يكروا اللهم سوى نتهم زي من لسجن قفامو اجزيو لألي يقفوني يلنا أنا كنصلي نجيرنا أيوه نتهم قفعي ساطي مكرا أو كريستيان زو صحز اللو أو حدنا أو قلنا تقول الله هم بأرثوذكساوي توايد بيت كريستيان أو بيت كريستيان زبصح زلو وصعا قفعي بملو أملاكنا إግዚአብሔር ንከወግደልናን ነቶም እዚ ሒዞም ወጽኦም ንኒው አጽራር ቤተ ክርስቲያን አጽራር ኦርቶዶክሳውያን እውን እግዚአብሔር አምላክ ንከእግሶም ንጽልይ ይግባእ ጸሎትና ምህለላና እዚ ኮን ከም ንግቦ የረደና እዩ ኻሊ እቲ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሆሮ ሓወይ ሓፍተይ ከይበለ حاون حافتن أو ماتيوس ونجيل معرف 16 ننبت لنا لما كل عالم رفع ونفسه هاقوله
ሓውና ሓፍትና ኣቦና ኒና ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ዝኾነ ካብ ሃይማኖታዊ ስርዓት ወፃኢ ዝኾነ ኣሰራርሓ ሒዞም ክጓዓዙ ተለው ትኽክል ከም ዘይኾነ ነረድኦም ተዘይሰሚዖምና ካብኦም ንፍለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እውን ሰላም የምጻእኹን ክብል ተሎ ናይ ሰላም ኣምላክ እዩ ብሃይማኖት ግን ሰላም የለን ኣብ ሓደ ገዛ ውሽጢ ክልተ እምነት ዝሓዘ ውላድ ኣብ ሓደ ገዛ ውሽጢ ሰብኣይ ካሊእ እምነት ዝስዕብ ወላዲት ወይ ምኖ ሰበይቲ ካሊእ እምነት ትስዕብ ተኾይና እዚ ስሕተት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ሕዚ እውን ቅዱስ ጳውሎስ ኣሕዋትና ንኸምዚ ዝኣምሰለ ኣይግዝኦን ኢሉ እዩ ዘምህር ሓዲኡ ክርስቲያን ሓዲኡ ሙስሊም ሓዲኡ ክርስቲያን ኮይኖም ክነብሩ የብሎም እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ሓደ ማእዲ እናቆረሱ ኣብ ሓደ ገዛ እናነበሩ በዚ መንገዲ እዚ ክኸዱ የብሎም እዩ ክፍለይ ክኽእል እኒአዎ ምክንያቱም እዞም ወለዲ እዚኦም ካብ ዓለም ድሕሪ ምፍላዮም ኣይተመለሱን ናብ ክርስትና ድሕሪ ምእታው ናብ ካሊእ ምስ ካሊእ ክተሓዋወስ የብሉን ውላድ ፕሮቴስታንት ሓደ ፕሮቴስታንት ሓደ ካሊእ ምናልባት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሃይማኖት ምልዋጥ ሓጢያት ምስራሕ ፋሽን እዩ ዘመናዊነት እዩ ዝብል ወጣት እዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን እየ ኢሉ ናብ ካሊእ ቤተ እምነት ዝኸድ ወለዶ እውን በዚሑ እኒኦ ሓጢያት ዝሰርሕ ካብዚ ኢና ንፍለይ ዝግበአና እንድሕር ካብዚ ዘይተፈሊና ኣብ ላዕሊ እውን ኣይንራኸቢ ኣይንረአየ ኣምላክና እግዚኣብሔር እውን ይቐርበና እግዚኣብሔር ልክቐርበና እዞም ኣብ ሂወትና ይኹን ኣብ ዓድና ዘንጸላልው ለለው መከራታት ንክውገዱ ኩላትና ናብ እግዚኣብሔር ንምለስ ይግበአና ወለዲ ቆረብቲ ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይውዕሉ ይሓድሩ ውላድ ኣብ ካሊእ ኣዳራሽ ይሓድሩ ውላድ ሓጢያት ይሰርሑ እንዳ ጭፈራ እንዳ ዳንስ ቤት ወጋሕቲ በለይቲ ይሓድሩ ካብዚ እዩ ክፍለይ ዝግብኦ ሰማያዊ መንግስቲ ንምውራስ ማለት እዩ ስለዚ ታኢልዋ ኣብዚ ትርኢና ዲ ክትደሊ ወይስ ኣብቲ ላዕለዋይ ዓለም ኣንሕና ኣብዚ ዓለም እዚ ዲና ንርአይ ንደሊ ወይስ ኣብቲ ላዕለዋይ ዓለም ንእግዚኣብሔር ንርእዮ ንእግዚኣብሔር ንረኽቦ ንደሊስ ኣብዚ ዓለም እዚ ዲ ኣብቲ ሓደ ዓለም ክልተ ዓለማት እኒኦ ይዘከረ መጽሓፍ ሰለስተ ዓለማት ኣላ ክልኤተ ዓለመ ስጋ ተባሂላ ትፅዋዕ እዚ ዓለም እዚኣ ዓለመ ነፍሲ ተባሂላ ትፅዋዕ መንግስቲ ሰማያት ምስ እግዚአብሔር ምንባር ሰማያዊ ዘላለማዊ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት ምንባር ካብዚ ናይ ዓለም እዚ ሓጢያትን ክፉእ ስራሕን ርሒቕካ ከም ዝኾነ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ብዚ መልክዕ እዚ የረዱና ኣንሕና ኣቦና እኔና ሓውና ሓፍትና ግራትና ነዚ ዓለም እዚ ተኾይኑ ኣብዚ ዓለም እዚ ተኾይኑ ሰማያዊ ሃፍቲ ሰማያዊ መንግስቲ ዘየወርስ ምዃኑ በዚ ንርድኦ ይግባእ ካልኣይ ቁፅሪ 15 ንርኢ ተለና ኣባሆር ዝተባሃለ ወላዲ ታይ ይሰርሕ ነይሩ እናበልዐ መንገዲ ይጓዓዝ ነይሩ ሆረ ነገር ዘኣባሆር ይበልዕ እንዘይሃውር ወተስእሎ ዘመፃ ሃቢሁ ማዕበው ወይቤሎ ለምን ትበልዕ ከመዝ ወይ ትበልዕ ከማዕበው ወይቤሎ ይፈቅድ ይኩነኒ ሲሳይ ስራዬ ዘነብር በእንቲአሁ ወተስእሎ ካልእ በእንተ ዘይበልዑ ከመዝ ወይቤ ዘንተ እገብር ከመይ ትፍቱ ነፍሲ በበሊ ፍትወተ ስጋ ለማ አጽራይኩ በላይኩ በህድአት እዚ ማለት ታይ ማለት እንድሕሪልና ንምብላዕ ንምስታይ ኢልካ ስራሕ ክፍታሕ ከም ዘይግብኦ ብፍላይ እውን ኣቦታትና ንምብላዕ ንምስታይ ታኢሉ ኣሎ ኣነሲ ስራሐይቲ ዓላማይ ስራሐይ ልወፀሉ ብህትውና ናይ ምንኩስና ስራሕ 24 ሰዓት ኣብ ጸሎት ኣብ ጾም ኣብ ስግደት ተወሲንካ ብስርዓተ ገዳም መሰረት ነቲ ገዳም ዘድልዩ ሓገዛትን ስራሕትታትን እናሰርሕካ ምንባር ስለ ዝኾነ ንዑ ሃዲገሲ ንክበልዕ ኮፈ ይብሊ ከብዲ ይብሊ ስራሐይ ክቋርጽ ይብሊ እናበላዕኹ ይሰርሕ ሃማ ቦታት ንምንታይ ሃማ ቦታት ኮፍ ኢልካ ይትበልዕ ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ስለልኒዮ ሃማ ቦታት ናይ ስርዓተ ገዳም ብስርዓቱ ንምንታይ ካለ ይትምገብ ክባሃል ተሎ ኣነ እቲ ስራሐይ ኢልል ወፃእ ኩሉ ቋምን ኾነ ስራሐይ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ሓዲገስ ንክበልዕ ንስጋይ ከገልግል ኮፈ ይብልን እንድሕር ናይ ስጋ አገልግሎት ከገልግል ኮይነ ኮፍ ኢለ ተረጋጊዐ እንድሕር ክበልዕ ኮይነሲ ናይ ስጋ ድልየተይ ክስልጥን ይገብሮ እየ ንነፍሰይ ክስዕራ ይገብሮ እየ ስጋይ ናይ ስጋ ድልየተይ ክፍጽም ፈቃደ ስጋይ ክፍጽም
ይገብረን እዩ ስለዚህ እናሰራሁ እናበላሁ ይሉ ምናልባት ካብዚ ንርድኦ ልግበአና እዚ በየመንገዱ እናኸደ እናበልዐ እናሰተየ ዝኸይድ ኣብ መንገዲ ዝምገብ ከይኾነስ እዚኦም ንስርዓት ብዓላማ ካብ ከተማ ዝረሓቑ ካብ ዓለም ዝረሓቑ ኣቦታት እዮም እዚ ኢሎም እኒአው ኣንሕና ግን ስርዓት ኣለና ኣብ ምብላዕ ኣብ ምስታይ ግን ግዜ ነቃፅል ከም ዘይግባእ ተምሃሪ ኣብ ትምህርቱ ሰራሕተኛ ኣብ ስራሑ ካህን መምህር ዲያቆን ኣብ ኣገልግሎቱ ስሙር ኮይኑ ካብ ኣገልግሎት እታ ናይ ምግቢ ሰዓት ምናልባት ኣንሕና ንምግቢ 24 ሰዓት ኢና ንጸሎት ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ነወ ሰዓት ግን ጣዕሚ ውሑድ ሰዓት እዩ እዚ ስለልኾነ እዩ ናባወር ከምህሮ ለለየ ትምህርቲ ንስራሕ ንመንፈሳዊ ስራሕ ይኹን ንስጋዊ ስራሕ ንስራሕ ቅድሚት ክወሃብ ከም ዝግብኦ ነቶም ንምገቦም ንሰትዮም ንበልዖም ነገራት ግን ሓፂርን ንእሽተንን ሰዓት ክወሃብ ከም ዝግብኦ ኣምሂርና እኒኦ ኣምላክና እግዚኣብሔር ንሎማዓንቲ ዝነበረና ክፍለ ግዜ እዚ ተማሂርና እኒና ተተማሃርናዮ ልብና ሕዲሩ ካብ ሕማቃት ነገራት ርሒቕና መንግስቲ እግዚኣብሔር ንወርሰሉ ስራሕ ንክንሰርሕ ኣምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹኖ ወስብሐት ለእግዚአብሔር